there are two factors influence net muscle protein balance. So after the resistance exercise, how we are going to know that we have enough of protein? So we have to make sure that we have a net muscle protein balance. So faktor yang mempengaruhi net muscle protein balance adalah MPS dan juga MBS, which is muscle protein synthesis and also muscle protein breakdown. Jadi untuk dapatkan net muscle protein balance, we have to make sure that the MPS must be greater than the MBS. When we have what we call as chronic net gains in the muscle protein pool, dia akan lead to improvement in strength and hypertrophy over time. Tetapi, when muscle protein breakdown chronically exceed the muscle protein synthesis, maknanya bila MPB lebih kepada MPP, then kita akan kata there will be a net loss occurs in the protein pool. So, ini akan menyebabkan muscle atrophy over time. Jadi, kita kena pastikan bahawa the MPS is mesti adalah over daripada MPB. Dan kita tahu bahawa MPS dia akan suppress during exercise, and resistance training ni dia akan menyebabkan akan mengincreasekan kita punya both MPS dan juga MPP. Tetapi walaupun the net muscle protein improve, dia akan tetap negatif sehinggalah kita makan balik protein dan juga essential amino acid after the resistance training. The more you do the resistance training, the more body kita boleh ada orang kata increase in terms of the MPS dan juga MPP. Tapi masih lagi negatif, masih lagi kalau lepas exercise mesti lagi dalam catabolic state, sehinggalah kita makan protein dan juga essential amino acid. Salah satu lagi juga, kita kata kenapa lepas kita do resistance exercise there are more MPS, dia boleh stimulate MPS. Sebab apa? Bila kita do exercise, our blood flow ni to the muscles akan meningkat. Bila blood flow ni akan meningkat, sebenarnya dia akan membantu untuk transportation ataupun delivery of amino acid from protein to muscles. The more you do the resistance training, the more ada blood flow. Blood flow tu lah yang akan bantu lebih cepat untuk protein sampai kepada muscles. That's why kita kata bahawa resistance training juga sebenarnya dia boleh stimulate the MPS. And juga bila kita kata when we do the resistance training, untuk kita nak MPS tu, sebenarnya there is what we call a synergistic effect of resistance training combined with greater amino acid availability. Maknanya kalau you nak gain the muscles, kalau you hanya setakat makan amino acid tak cukup, atau you hanya setakat makan protein tak cukup, you have to do the protein and you have to do the resistance training. And this both combination of resistance training dan juga amino acid availability daripada you consume protein tu, they will lead to a greater increase in MPS compared to those tu yang buat resistance training alone, which is dia akan lead to a net gain of muscle protein post exercise. Dan muscle protein breakdown after resistance training dia varies kadang-kadang daripada 31% hingga 51% of the MPP. Tetapi kalau you makan protein right after, dia akan meningkatkan MPS. And bila kita kata tadi MPB ni boleh menyebabkan kehilangan resistance training ni boleh menyebabkan MPB daripada 31 to 51%. And also bila kita consume about 30 to 100 gram of protein right after training, right after resistance training, it has been found that dia boleh reduce muscle protein breakdowns. And this consumption of 30 to 100 gram of protein sebenarnya MPS ni boleh making up to 70% of improvement in net protein balance through resistance training, whereas MPP dia ada smaller contribution to net protein balance. Jadi the net MPB remains negative kalau kita makan karbohidrat alone saja without the addition of essential amino acid ataupun protein.
Benda ni kita dah belajar daripada hari tu, yang mana kita kata bahawa lepas exercise bukan setakat protein sahaja, tetapi kita juga perlu consume bukan setakat karbohidrat saja, tapi kita perlu consume protein sebab dengan consume protein ni dia boleh membantu marking up the muscle protein synthesis up to 70% of improvement lah. Jadi tiga perkara yang after training ni yang kita paling penting kalau kita nak consume, itu type, amount dan juga timing. Kita tahu bahawa kalau timing tu within 1 hour. Kalau type ni kita tahu bahawa hari tu kita ada belajar pasal whey dengan casein kan. Mana paling penting, whey dengan casein, casein lagi penting dan sebagainya. Hari ni kita akan recall balik. Kalau untuk type of protein, dia adalah sangat-sangat penting. One of the important factors yang boleh kita consider after the resistance training in order kita nak enhance the MPS, the muscle protein synthesis. Jadi dia ada dua type yang kita kata type of protein yang penting untuk resistance training after exercise. Number one adalah mesti high in leucine. Yang kedua adalah protein yang kita lebih hadam dengan cepat. Kerana kita tahu bahawa kita kena makan fast protein. Kalau fast protein tu apa? Nanti kita akan tengok balik. Jadi dari segi type tu, satu kita kena makan protein that high in leucine. Yang kedua adalah fast protein. Fast protein yang cepat untuk dihadam. Okay. Kita tahu fast protein adalah whey. Whey adalah fast protein compared to casein. Casein adalah kita panggil sebagai slow protein. Jadi fast protein ni dia akan membantu untuk greater acute of MPS ataupun kita panggil sebagai muscle protein synthesis, which is over 3 hour period post exercise. Dalam masa tempoh 3 jam tu kita kena makan faster protein ataupun kita panggil sebagai whey. Whey is a fast protein compared to soy, soya. Whey ni fast protein ni adalah susu lah, susu tadi kita kata adalah susu lah. Dan casein kita tahu bahawa dia adalah slow protein. Soy ni adalah moderate lah. Jadi kalau dalam train individual, dalam atlet, as I mentioned tadi, whey ada banyak terkandungan milk. So milk ni dia akan increase in terms of acute MPS. Dia akan membantu untuk acute MPS, muscle protein synthesis, to a greater extent than soy. Whey protein compared to soy and casein, dia akan lead to greater rise in acute MPS. And also soy asalnya dia result in more significant compared to casein lah. So casein will be the last choice. So dia kata milk, kemudian kita akan ada soy, and then kita akan ada casein lah. Casein will be the last choice. Kalau kita nak cepat, kita akan ambil fast protein which is whey. Whey is a milk lah. Ataupun kita boleh makan, kita boleh bagi dekat atlet tu after resistance exercise a mix of fast and slow protein. Fast and slow lah, kita tak nak terlampau fast sangat dan kita tak nak terlampau slow sangat. Jadi kita boleh ambil combination of fast and protein. Ataupun benda yang ada whey, tambah soy, tambah casein. So dia ada fast, dia ada medium dan ada slow. Ataupun you minum susu. Susunya selalunya 80% of the susu is content of casein. Dan 20% adalah content of whey. So 80% content of slow protein dan 20% content of fast protein. So this is selalunya bila kita kata combinations of the fast and slow protein is better because dia boleh stimulate the MPS and lead to the more prolonged increase in MPS. Just imagine kalau you makan whey sahaja, dia cepat dan dia cepat habis. Tapi kalau you makan or you consume whey and casein, dia lebih longer lah the MPS sebab dia ada juga slow protein. So this kind of blending protein ni adalah bagus for those yang wait several hours which is 3 to 5 or more before eating again. Maknanya dia kena tunggu lebih kurang 3 to 5 hours. Ataupun for those yang exercise pada waktu malam and consume protein prior to sleeping. Sebab kita tahu bahawa kesan tu lambat kan. Kita ada cakap itu, kita ada belajar itu. Caseinnya adalah slow protein. Jadi kalau untuk kita exercise malam tu, it's better lah to consume casein protein lah. By the time kita bangun tu, dia dah orang kata dah membantu untuk MPS, muscle protein synthesis. Selain daripada type of protein tadi, whey, casein and juga soy, another things that important untuk resistance which is tidak ada pada endurance dan juga strength training adalah dari segi leucine. Leucine ni adalah sangat-sangat penting. Salah satu essential amino acid yang penting kerana dia membantu untuk initiate the MPS. Untuk initiate the MPS, we need the leucine. Leucine tu adalah sangat-sangat penting.
at meals and after exercise. Dan untuk pengetahuan semua, these are the new recommendations that you should know lah from this orang kata course, which is the leucine recommendations, which is you can found in kita kata endurance. Untuk leucine ni kita cadangkan setiap consumption tu, okay, the athlete need to consume about 2 to 3 gram of leucine ataupun 0.05 gram per kilogram of body weight. Leucine of body weight. Dan selalunya bila kita consume, actually macam mana kita nak makan leucine, doktor? Kat mana kita nak pilih leucine punya produk? Usually produk-produk yang kita kata high quality protein ni, usually dia memang ada leucine dalam tu. Kita tahu bahawa dia ada essential amino acid. Contoh kat sini adalah bila you consume around 20 to 25 gram of quality protein, sebenarnya you at the same time dia boleh provide around 8.5 to 10 gram of essential amino acid, termasuklah leucine tadilah, contoh adalah egg and whey. Dan selalunya untuk yang ke adult ni, kita selalunya opt untuk protein source that with less leucine per serving, then which is more protein lah than necessary to meet the leucine threshold is about 2 to 3 gram. So selalunya dalam kat mana nak dapat 2 to 2 gram ni, selalunya dalam 30 gram of soy protein tu, dia adalah dalam 2 gram of leucine. Macam itulah maknanya kita kena fokus kepada protein. Kita opt untuk less serving leucine per serving, tapi more kepada protein. Sebab dalam protein tu sebenarnya dia boleh meet the leucine threshold of 2 to 3 gram. Dan sebagai contoh saya kata tadi, 30 gram of soy protein, dia akan contain around 2 gram of leucine. Okay, kalau all the adult elderly, they need to consume more lah, around 3 to 4. They need more leucine and protein because kita tahu bahawa there is a decline more MPB around among the elderly, so dia kena makan lebih banyak protein lah ataupun leucine, and a minimum of 40 gram of protein recommended for maximize the MPS after the resistance training. This is for the elderly. Okay, this is the threshold that I showed just now untuk leucine. Kalau untuk younger adults is about 2 to 3 gram. Okay, 2 hingga 3 gram. Tapi kalau untuk elderly is about 3 to 4 gram lah. 3 to 4 gram of leucine. Bila kita kata about this, sebenarnya total amount of lean body mass dia tak mempengaruhi pun the amount of protein needed after the resistance training. Maknanya kita tak tengok pun the total amount of lean body mass. Protein ni kita perlukan lebih protein, especially during the resistance training bout, which is the more kita activate our muscles, the more amino acid are taken up by the muscles. The more kita kena top up balik. So maximum MPS ni, untuk kita MPS ni kita untuk maksimumkan dia punya protein synthesis. So kita kena makan typically 1 hour after exercise. Sama lah macam karbohidrat dan sebagainya, dia sama sahaja.